Gustog baho-baho ang akong ex-boyfriend. Itago na lang ko sa pangalang Lorna. Goal kaayo ko karon ni DJ Sam kay gibulagan ko sa akong uyab nga si Jimboy. 9 months na mi ni Jimboy ug open na mi sa ana-ana. Ganahan kaayo si Jimboy mo kit-kit sa akong simod sa iling DJ Sam. Kanang wa gyud limpyo-limpyo. Pow! Mura pag naiuna sa ginamos. Gani, gusto niya kanang naadyoy amoy gidaw. Gusto niya, dili manghugas kay original nga baho gyud ang iyang gusto. Mura siya og janitor fish, DJ Sam. Siya ang naga-general cleaning sa ako ang private part kumbaga during sa amo ang loving-loving. One time, 3 days nga naa siya sa business trip. Og sa pag-uli niya, timing nga bag-o kong ligo. Humot, og presko kaayo ko ni adtong tungura DJ Sam. Pero kabalo ka, imbis nga malipay, iyahan naman noon kong gibulagan. Nasuko siya nako kay ako adong gihugasan. Na dapat daw, pasagdan ra nako nga manimaho kini kay maugi daw ang iyahang giganahan o giapas nako. Why baho? Wala daw siya gana sa kama, DJ Sam. Og tungod ni adto, gibiyaan ko niya og 1 week na nga wala na siya mibalik pa sa ako ang boarding house. Ni chat o di ba ka mag-call, wala gyud DJ Sam. Unsa man ang akong buhaton, in love kaayo ko sa iya ha. Tabangi daw ko be, og hatagi ko ninyo sa inyong advice. Imong follower, Lorna.